जय माताजी मित्रों, केम छो? मजामां मजामां दसो। हूँ पण मजामां छुं, पण तमे पण मजामां छो बराबर। फरीवार विडियो लईने आई जशे ब्लॉग विडियो। तो जोई शको छो अमे आवता रह्या छे अत्यारे खेतरमां आंटो मारवा माटे। तो जोई शको छो आ छे आपणुं जीरु अने सूरत दादा पण मस्त નીકળી चूक्या छे। आ छे आपणुं जीरु। तो आपणे आवता रह्या छे अत्यारे जो जीरामां आंटो मारवा माटे फरीवार विडियो लईने आई गया छे जीरानो बराबर। तो गाइस जोई शको छो आपणे हवे आंटो मारी रह्या छे खेतरमां। चारे खेतरमां जीरु वावेल छे बराबर। तो आपणे आंटो मारी रह्या छे अने गाइस जो आ छे आपणुं जीरु। ये है कोनिया बराबर। तो गाइस जो आपणे आंटो मारी रह्या छे रेडी कम्प्लीट जो तो आपणे हवे आने के छड़ी दे के थोड़ा घणी असर हती रोगनी, पण हवे कांई वांधो आवे एवुं लागतुं नहीं। जेम के दवा लाशी है बराबर, एटले कोई वांधो नहीं। भगवान माताजी उपर विश्वास करीने बेही गया छे। तो जोई शको छो आ छे आपणुं जीरुनो दाणो पण सरस मजानो थई गयो छे। अने जो चारे सीटा वावेल छे आपणे जीरु बराबर। तो गाइस चलो आपणे हवे ये तो सरस मजानो दाणो हो गया है, बहुत अच्छा दाना हो गया है। तो तो गाइस वो आपणे आंटो मारी राख्यो है बराबर। चारे सीटा जीरु हूँ तमने आ छेड़े केंगा छेड़ा सुधी बताई जो ठेठ हामा छेड़ा सुधी ठेठ आ खोणे पाछो आई खोणे हिल्यो एटले पाछुं आम थातुं आम थातुं आम थातुं आम थातुं आम थातुं आम जो शेक नहीं छे। तो गाइस चलो आपणे हवे जावानुं छे घरे अने विडियोमां बन्या रहेजो। आखो दाड़ो कन्टिन्युअर विडियोमां रहेवानुं बराबर। तो आपणे जवानुं छे घरे। रायडो ने जोई शको छो आपणे आवता रह्या छे रायडो वाढवा माटे। तो अमारे जो रायडो वाढवानुं चालू है जोई शको छो। अमे आ जो आटલું વાઢ્યું है नहीं हाड़ 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 तगा बगा लई लो ने हाड़ो हाथ मोड़ो थायरू छे। तो आपणे गाइस जई रह्या छे रायडो वाढवा। जो आ डाठा छे आशू फोड़ी लाखे वाहे आशू फोड़े हाँ कातरा है एटले आती है तो नहीं आती। ए आयो शू करे आने हे अहींया नथी खोतरुं आळामां हमणे गायमां भांधो पळावुं हो हमणे पळावो हाथ लईने आवुं એટલે બે હોય કે ત્રણ હોય ક્યારોડી હશે બીજી લાગે ત્રણ હશે चार चार ने को दायर है एक बे चार गणाय चार ने को में हारे से उलाड़ाय नी माने विचे बेटी मारी नाश उलड़े आ तो आखो दड़ो घड़ घड़ ने घड़ घड़ करो। तो गाइस चलो आपणे हवे रायडो वाटी लिए। आउ है रायडो कमेंट कर दो जो है हमारा रायडो। हमारे एक रायडो ने કેટલું નેકળે તમને બતાવી एक फाइट छोड़ आम एक थड़ से दो के गाइस आ जो एक थड़ है। तो हमारे एक थड़ नु કેટલું રાયડો जो આટલે तो शेक नहीं कलर फूका काटे हो घरी जेવો तो જોઈ શકો છો तो खूब નેકળે हो एक थड़ नु आ एक तो गाइस आ एक बोटा रायडो है કેટલું થાય कमेंट कर दो बराबर रेडी कमेंट करो। तो તમારે ચિયો લેવાનો અમાર આરે છેલ્લો एक ज छे बे छे वाटियो आई गयो नहीं पछी ओलो वाटियो मेलो आयो मेलो ओलो वाटियो रे एक वाटियो रे पई नानो है आना करता आ मोटो वाटियो आय हाथ पड़ी बाबू ये तो वांधो नहीं आमने मेडी दावनु छे फांडो पाडवानुं छे जो हाम देखाय रह्युं अहींया अहींया जो आ दीरी वाटियो वाटी नाखवानुं तो आ पाछे काल आ पटो ले ने आम सारसो पड़ी जाए। तो गैस चलो आपणे हवे वाटी नाखा रायडो बराबर नहीं
તો ચલો આગળ મળશે સોરી મને સારું આવડતું નહીં એનું શું કારણ એવું તો ચલો ગાઈસ આપણે આવતા રહ્યા જીરો આંટો મારવા તો જોઈ શકો છો આ છે અમારો જીરો તો જોઈ શકો છો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો આ છે આપણો જીરો બરાબર રેડી તો જોઈ શકો આ જીરો આપણો હવે કેવો છે કોમેન્ટ જરૂર કરજો તો જોઈ શકો હા જીરો આપણો હવે ફાલી ગયો છે કમ્પ્લીટ જોઈ શકો જીરો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે જોઈ શકો બરાબર જીરો તો અમારે કમ્પ્લીટ ફાલી ગયો છે તો જો ચેકની ચેન બાકી જીરો કમ્પ્લીટ ફાલી ગયો છે રેડી તો ગેસ બરાબર આપણે આવતા રહ્યા તારી જીરે આંટો મારવા બરાબર રેડી તો કમ્પ્લીટ છે જીરો રેડી હો ના હવે શું ને કીધું તું આવ્યો તો કઈ છે નહીં નવા ધોવાનું હે નવરાશ ચેવી છે નવરાશ ચેવી ક્યાં કમદાડે જવાનું કાલ ટાઈમ છે કાલે એવું છે હા વાંધો ને યાર મારે જરૂર હતી 2-3 જણા મજૂરની એમ કરું ને જોઈ શકો હા તો ચલો ગાઈસ આપણે વિડીયો આપણે એન્ડ કરી નાખો છો વિડીયો અમારો ગમે તો લાઈક ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં બરાબર તો ચલો હવે મળશે નવા વિડીયોમાં જય માતાજી જય હિન્દ નવા વિડીયોમાં મળશે તો જય માતાજી